property म्हणटा जाल्यार we have on record the MLA saying that he has a work order. So my question to the person is, do you require a work order on a private property? Yeah. Then in the papers it has come that this is the road widening is done as per corporate responsibility. So what is the truth? And I have a they need to take action, right? We are not outsiders, we are Goans. We are taxpayers. Shouldn't they be protecting our interest? हांव म्हणटा रस्तो करता जो रस्तो हो जो करता न्हू तुमी खोल्ली टू डायरेक्ट पण सापरा अंजुना पासून तो रस्तो कित्याक करूं ना हो नागव्या सड्यान मदल्यान शॉर्टकट टोपकी रस्तो कित्याक केल्लो लोकांक कांय खबर ना कारण हो मायकल लोक आपले 5 स्टार हॉटेल जो आहा न्हू नागवा बांदता चालू आहा बांदकाम त्या बांदकामाक लागून लोकांची सगळी मोडतोड करून हो आपली गुंडागिरी आपली गुंडा वापरून ताका लागून तो रस्तो मदल्यान रस्तो कोण करता जर रोड करपाचो आसलो जाल्यार मेल्ल्यान तूं पण खोल्ली टू अंजुना रोड कित्याक करूंक ना तुमी मदल्यान रोड तो कित्याक करो कोणाक पडटालो म्हणून मेन रोड म्हणटा तो कितें आसता आनी जर हो सांगता PWD प्रायवेट रोड जाल्यार खोल्ले टू अंजुना पासून प्रायवेटूच रोड जालो न्हू तो पूण तेजेर कोणी करता त्या PWDचो हक्क ना जाल्यार PWD आपलो रोड म्हणून कितें जालें जाल्यार को येता रस्त्याक जो फोडटा नळ घालून त्याचे पयशे PWD कशे घेता आतां आसगांवचे अंजुनाचे लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय की आमी जे रोडान वयता पळय अंजुना तो प्रायवेट रोड म्हणटा फाल्यां तर हे कोण प्रायवेट लोक आयले आनी तांच्यांनी तर आडयले जाल्यार हे PWD ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली दुसरें म्हणजे हो जो रोड वायडनींग केल्लो आसा जे डांबर घातिल्ले आसा तो आतां सारको पिड्ड्यार खड्डो जाल्लो आसा ताची जबाबदारी कोण घेतलो आमचो टॅक्स पेयर घेतलो आमचे लोक घेतले की गव्हर्मेंट घेतले हे सुद्दां आमकां कळपाक जाय आयज त्या रोडाची इतली परिस्थिती वायट आहा कित्याक ताका ड्रेनेज ना वयल्यान थंय जे होणके पडले लोक पडटा आयज कोण पळोवपाक ना तांकां आनी आयज तुमी पळयता आयज आमच्या शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सी दुर्गा मडप जालो आयज शिवोले मोडली परत अंजुना मोडली आतां फुडें आसगांव येवपाचें की आसगांवचे हे आसा पळय हे ओल्ड पोर्तुगीज टायमाची दुर्गा ही तांकां परत गावतली हे म्हाका हे गोवोरमेंटान हे MLA विचारपाक जाय ही परत अशीच मेळटली हांकां काय तुमकां जाय तर तुमी रोड वायडींग करून तुमकां तांकां हें करपाचें म्हणून हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन परत सांगता गोवोरमेंटा कडेन पयलें चिंता मागीर करा तुमी CB सुद्दां वापरता ताका नंबर प्लेट नासता कित्याक चल्ला हांगा ही दादागिरी कित्याक करता ही गुंडागिरी कित्याक करता आयज थंय सिट्युएशन असलें जाल्लेलें आसा थंयसर एक व्हडलो बोर्ड आसा आनी सगळें उदक वचून ते सकयलची माती सगळी गेल्ली आसा आनी तो बोर्ड पडात कोणाचें मारलें कोण मरात जाल्यार हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता हे सरकार घेतले तो सांगता आमकां खबर ना कोण घेतले हेजेर दखल जावंक जाय नाल्यार थंयसर तरी आतां सद्याक एट प्रेझेंट इम्पॉर्टंट म्हणटा ती रिटेनिंग वॉल घालूंक जाय ताकी ते झाड पडोवंक फावना कोणाच्या लायफाक हानिकारक जावंक फावना तुम्ही रातोरात येता सगळे करता वयता ही गुंडागिरी कोणा कडेन कित्याक करता तुमी गुंडागिरी आणि एका सरकारातलो जर आयज BJP सरकार आसा तेचो जर MLA येदी व्हडली मिस्टेक करता एक 10 वर्सां तेणी काम केल्लो असलो जर MLA तो जर आयज येदी व्हडली मिस्टेक करता येदे व्हडले जर फटींग उलयता हे हांव तो म्हाजे कडेन फटींग उलयला हांव तें सांगता सरळ तेंच्यांनी म्हाका सांगला पार्वती तुका हो ऑर्डर फाल्यां दाखयता हांव सोमती घरा गेली कित्याक दाखयता न्हू येदो व्हडलो MLA काय फटींग उलोवंक शकना मिडियाच्या म्हाजे कडेन प्रूफ आसा ते उलयल्या तो रिलूय आसा म्हणजे हांव हांगा येयलें तर तेंच्यांनी आतां कितें सांगलें आमी ताका रोड करूंक सांगूंक ना आमकां खबर ना आमी ताका परमिशन दिवंक ना जर तुमी परमिशन दिवंक ना जाल्यार तुमी आमकां कितें सांगूंक जाय आसलें हय तुमी येयल्या आमी येता थंय स्पोटार आनी आमी पळयता आनी तेचेर एक्शन जातली हे तेंच्यांनी सांगूंक जाय तो आमकां सर कितें सांगता तेणें पळय तो रोड केलो तो प्रायवेट प्रॉपर्टीन केला म्हणजे कोणाय खंयच्याय MLA कोणाच्याय प्रायवेट प्रॉपर्टीन वचून रोड करूं येता हे आसा आणि दुसरें आयज जर त्या सरकारातलो एक MLA मिस्टेक करता जाल्यार तेच्या वयर हेड म्हणून कोण तरी आसता तितून आमचे माननीय मुख्यमंत्री येता सो मुख्यमंत्र्याक हांव आयज हांगासून सांगता आमचे कडेन लिगल सगळे प्रूफ आसा आनी हांगासूनय ऑफिसांसून सांगला की तांकां आमी परमिशन दिवंक ना मागीर अशा तुमच्या MLAक मंत्री मंडळात दवरपाक तुमकां रायट आसा अशा तुमच्या MLA घेवन फुडें तुमी सरकार चलयतले अशा तुमच्या MLA घेवन तुमचो सारको वेवस्था सारकी लोकांक तुमी न्याय दितले आनी हेच्या फुडें तुमचो अशा MLAक जर तुमी सपोर्ट केलो जाल्यार तुमचो सरकार फुडें येतलो सो तुमकां खबरदारी घेवपाची गरज आसा मुख्यमंत्र्यांक जी हांव सांगता की हेचेर तुमी एक्शन घेवची PWD खातें कोणा कडेन आसा सो कोण जबाबदार आसा आयज त्या जाणट्याचे जर कंपाऊंड वॉल तुम्ही बांधून दिना आणि थंय तर रिटेनिंग आयज ते झाड पडपाचे हेजेर पावला किंवा तो सायडीर पळयात मातशें आणि ते झाड इतले डेंजरस आसा खंय तरी जिवीत हानी जावपाची आसा आणि ह्या खातीर हांव मागता सरकारा कडेन जाता तितले तुमचे इंजिनियर धाडात आणि तेजेर इन्क्वायरी करात
आणि म्हाका दिसता हांकां न्याय दियात अंजुनकरान कुमारवाडो. आणि दुसरें एकूच सांगता मायकल भाऊ, भायले भायले म्हण नाका, तूं पयलो कलंगूटचो कलंगूटचें पळय. तुजी बायल जाली म्हणून तुका हें दिवंक ना, दोतीक दिवंक ना ती आमची कॉन्स्टिट्युन्सी, डवरी दिना तुका सांगता बरे भाशेन हें कर. आणि आयज जें कितें केलां पुलिसान, त्या पुलिसान ताबडतोब ताका भितर हाडपाचें. दुसरें हांवें जो मेमोरंडम बरयल्लो आसा, एका लेटर केल्लें आसा आमच्या एका SP कालूच केला 26 जुनाक. तितून हांवें म्हटलां 8 दिसाच्या भितर तुमी जर तेजेर एक्शन घेयना जाल्यार म्हाजी साटली पोटली हांव घेतलो आणि SPच्या दारान वचून बसतलो. आणि जो पर्यंत ताका अरेस्ट करना आनी हेजेर आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत उठचो ना.